یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ نور ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور اس پروگرام میں الحمدللہ علم دین سیکھنے کا موقع ہمیں ملتا ہے۔ آج دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے، ایک گوجرانوالا کی ٹیم ہے اور دوسری ایبٹ آباد کی ٹیم ہے۔ دو الگ الگ علاقوں سے آنے والی ٹیمیں ہمارے درمیان ہوں گی، اور ان کے سوال و جواب میں فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں گھر بیٹھے بہت سارا علم دین ملے گا۔ آئیے ناظرین پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں، اور دونوں ٹیموں کو گزارش کرتے ہیں کہ وہ منچ پہ تشریف لائیں۔ گوجرانوالا والے اور ایبٹ آباد والے تشریف لائیں۔ چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا۔ ماشاءاللہ، میرے سیدھی طرف گوجرانوالا والے، الٹی جانب ایبٹ آباد والے۔ آئیے ناظرین، اس سے پہلے کہ ان سے تعارف حاصل کریں، کل پروگرام ہوا تھا اور اس پروگرام میں کون سی ٹیم آگے گئی، کون سی ٹیم پیچھے رہ گئی، کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا پروگرام ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج 14th ایپیسوڈ ہے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ شکر گزاری کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کھا کر شکر کرنے والا روزہ رکھ کر چپ رہنے والے کی طرح ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں تاجدار پھرتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 25 نمبر ہے کراچی کے، 36 نمبر ہے سرگودا والوں کے۔ نمبرز میں فرق بہت ہے، کیا کراچی والے سے کم کر پائیں گے یا سرگودا والے آگے بڑھ جائیں گے؟ اب باری ہے سرگودا والوں کی۔ محمد زاہد اتاری کی شب معراج رمضان کے پہلے عشرے میں آتی ہے۔ غلط۔ سورہ فاتحہ تیسرے پارے میں نہیں ہے۔ صحیح۔ امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بھتیجے ہیں۔ غلط۔ لمبے ناخن شیطان کی نشست گاہ ہیں۔ صحیح۔ سورہ کوثر میں 3 آیتیں نہیں ہیں۔ غلط۔ ارے واہ بھائی واہ، 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ آج کا مقابلہ سرگودا والے جیت گئے ہیں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک ٹیم آگے بڑھ گئی اور ایک ٹیم پیچھے رہ گئی۔ آج گوجرانوالا کی ٹیم ہمارے درمیان ہے، اور شاید ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جس ٹیم کا پہلی بار مقابلہ ہوا ہو اس سے پہلے یہ طے ہو گیا ہے کہ اس بار ذہنی آزمائش کا فائنل گوجرانوالا میں ہوگا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ گوجرانوالا والے اپنے شہر میں ہونے والے فائنل میں اسپیکٹیٹر کے طور پر، یعنی مقابلہ دیکھنے والے کے طور پہ شامل ہوں گے یا مقابلہ کرنے والے کے طور پہ شامل ہوں گے۔ ظاہر ہے فائنل تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت کرنی ہوگی اور بڑی صلاحیتوں کا اظہار کرنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں۔ دائیں طرف گوجرانوالا والے ہیں، میری رائٹ سائڈ پہ آئیے گوجرانوالا والوں سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فیضان رشید اتاری ہے، میرے والد محترم کا نام محمد رشید ہے۔ میں عراق شریف میں بغرض کام کے لیے تھا، تو انہی دنوں میں آڈیشن کے دنوں میں آیا ہوں، خاص خصوصی اسی لیے ذہنی آزمائش کے آڈیشن دینے کے لیے۔ سیزن 12 میں بھی میں آیا تھا، تب عمر چھوٹی پڑ گئی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ نیکسٹ ایئر آنا، لیکن 13 میں آ نہ سکا ہے، اس مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں۔ اچھا، اور آپ سے گزارش ہے، التجا لے کے آیا ہوں کہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں یہاں پہ سیمی فائنل یا فائنل کسی کی نہیں، آپ نے کہیں بس میرے لیے دعا فرما دیں، میں نے جینے جانا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ضرور مدینے جائیں گے۔ آپ بغداد شریف میں ہوتے تھے عراق میں؟ جی، ارے واہ ماشاءاللہ، تو وہاں کیا کرتے تھے؟ وہاں پہ کام کیا کرتا تھا، اور ہر جمعہ کے دن الحمدللہ میں وہ سے پاک تھے، غوث پاک کی آپ کے بارگاہ میں۔ قدموں میں
माशाल्लाह, आप इजी हो जाए, आप इजी हो जाए। क्या बात है, बगदाद से आए हैं और मदीने की तड़प लेकर आए हैं। सुभान अल्लाह। बगदाद से तैयबा का सफ़र कैसा रहेगा? इंशाअल्लाह बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरे इस्लाम भाई गुजरांवाला से जो हैं, आइए अपना तारुफ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शुएब इकबाल अतारी बिन खुशी मोहम्मद है जी। मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना गुजरांवाला के दर्जा साबिया का तालिब इल्म हूँ। बेसिकली मेरी रहाइश गखड़ मंडी से है। अरे वाह भाई वाह, चले जनाब, गक्कड़ मंडी वाले भी आ गए हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मेरा नाम अली हमज़ा है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद साबिर अली है और मैं जामिअतुन नूर इस्लामिक सेंटर नोखर मंडी ज़िला गुजरांवाला के दर्जा सादिसा का तालिब इल्म हूँ और मैं इसके साथ साथ अपनी इमामत के फ़राइज़ सार अंजाम दे रहा हूँ जामिया मस्जिद सदक़ा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, गुजरांवाला की टीम सेलेक्ट हुई है, तो कैसे हुई है आइए देखते हैं उसके मनाजिर। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के शहर गुजरांवाला में। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है, दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है। ये बताइए हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला का मज़ार शरीफ कहाँ है? सूरह गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ बगदाद शरीफ में। या इलाही नाम आए आमाल जब खुलने लगे, या इलाही नाम आए आमाल जब खुलने लगे, ऐब पोश खल्क सत्तारे खता का साथ हो। है ज़हनी आज़माइश आओ मिलके इसका साथ दो, है ज़हनी आज़माइश आओ मिलके इसका साथ दो। गुनाह से उम्मते नबी बचाएंगे ये अज़्म है, गुनाह से उम्मते नबी बचाएंगे ये अज़्म है। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। जनाब, गुजरांवाला वाले हम तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? आपने देखा, बारी है एबटाबाद वालों की। ठंडा इलाका है, लेकिन आज ठंडा ठंडा नहीं, हमें जज्बा देखना है एबटाबाद वालों का। आइए देखते हैं क्या करते हैं, क्या नाम है, क्या मसरूफियात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा नियाज़ अत्तारी वल नियाज़ मोहम्मद अत्तारी है। मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मिलाद कामरा के दर्जा खामसा यानी 5th ईयर का तालिब इल्म हूँ और इसके साथ साथ मजलिस रूहानी इलाज के तहत बस्ता ज़िम्मेदार भी हूँ। अरे वाह भाई वाह, तावीज़ देते हैं लोगों को जी। आज कौन सा तावीज़ लेकर आए हैं मुकाबला जीतने के लिए? कोई खास वाला? वजीफा भी पढ़ा होगा? जी वज़ाइफ की। वज़ाइफ पढ़े हैं जनाब। चलें, अपने जीतने के लिए किए, दूसरे के हारने के लिए तो वज़ाइफ नहीं किए ना। नहीं मदीने जाने के लिए। आए हाय, ये हुई बात, ये हुई बात। जीत हार नहीं, बल्कि इंशाल्लाह इल्म दीन फैलाना है और मदीने जाना है इंशाल्लाह। जी, दरमियान के इस्लाम भाई। यासिर आदिल अतारी मेरा नाम है। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी और बेसिकली मैं लस्सा नवाब डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी कोर्सेज डिपार्टमेंट जो है उसमें एज अ मुअल्लिम में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। क्या बात है भाई जनाब, मदनी कोर्सेज के मुअल्लिम भी हैं, ग्रेजुएटेड भी हैं और मानसेरा से ताल्लुक है। अगले भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सईद है और मैं जामिअतुल मदीना वाकंट में पढ़ता हूँ और बेसिकली मेरा ताल्लुक मानसेरा शहर से है। माशाल्लाह। चलें जनाब, एबटाबाद की टीम हम तक पहुंची है, तो कैसे पहुंची है कुछ जरा उसके मनाजिर भी देख लेते हैं। नूर है, इल्म 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 नूर है। ज़हनी आजमाइश की ऑडिशन टीम पहुंच चुकी है सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर एबटाबाद में। जलाएंगे ये अज़्म है, दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है, दिलों को नूर इल्म से बसाएंगे ये अज़्म है, दिलों को नूर इल्म से
बसाएंगे ये अज़्म है। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में। मुमकिन नहीं खैर बशर को खबर ना हो। हदीस मुबारक के मुताबिक वो कौन सा अमल है जो 100 रकात नफल नमाज से बेहतर है? हदीस पाक का मफहूम है कि तुम्हारा सुबह के वक्त इल्म दीन का एक बाब सीखने के लिए जाना ये 100 रकात नमाज नफल से बेहतर है। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है। उम्महातुल मोमिनीन किनका लक़ब है? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं, यानी मोमिनों की माएँ। इनमें से हर एक को जुदा जुदा उम्मुल मोमिनीन भी कहा जाता है। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। जनाब एबटाबाद वाले हम तक कैसे पहुंचे ये हमने सुना। नाजरीन दोनों टीमें तैयार हैं, आइए बताते हैं आपको आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। के दे बने किसी का आसरा इल्म नूर है इश्क के बोल, सुनिए मगर ध्यान से फैजान सिद्दीक़ अकबर मुकम्मल कीजिए। जिक्र हरमैन सफर है मगर अकेले। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। पहला सवाल करेंगे गुजरांवाला वालों से। रिश्ता बरोज़े क़यामत अर्श के नीचे खड़े होकर अल्लाह पाक की बारगाह में क्या अर्ज करेगा? रिश्ते की कितनी अहमियत है नाजरीन, जरा गौर से इसका जवाब सुनिएगा। मशवरा जरूर करें मगर 25 सेकंड पूरे होने से पहले। कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत वाले दिन अर्श के नीचे रिश्ता खड़ा होकर अर्ज करेगा कि मौला मुझे काटा गया, मुझ पे जुल्म हुआ, मेरे साथ बुरा सलूक हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला उसे इरशाद फरमाएगा कि क्या तू इस बात से खुश नहीं है कि जो तुझे तोड़े मैं उससे जोड़ूं, जो तुझे जोड़े मैं उसे जोड़ूं, जो तुझे तोड़े मैं उसे तोड़ूं और जो तुझे जोड़े मैं उसे जोड़ूं। अल्लाह करीम रिश्ते से फरमाएगा। आप देखें अल्लाह की शान के रिश्ते की जबान होगी क़यामत के दिन और अर्श के नीचे खड़ा होकर रिश्ता अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब मुझे काटा गया, ऐ मेरे रब मुझ पर जुल्म हुआ और मेरे साथ बुरा सलूक हुआ। अल्लाह पाक उसे जवाब इरशाद फरमाएगा, क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि जिसने तुझे जोड़ा मैं उसे जोड़ूंगा और जिसने तुझे तोड़ा मैं उसे तोड़ूंगा। यहाँ हमें ये सबक मिल रहा है, जो बात बात पर रिश्ते तोड़ देते हैं, रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक करते हैं, ऐसा ना हो क़यामत के दिन महरूमी हो जाए। हमें अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना है, शरई तकाज़ों के मुताबिक उनके साथ रिश्ता रखना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक रिवायत के मुताबिक कौन से दो खाने दुनियावी व उखरवी खानों के सरदार हैं? एक रिवायत के मुताबिक गोश्त जो है ये जन्नती खानों का सरदार है और इसके बाद उस नंबर पे चावल। दुनियावी और उखरवी खानों का सरदार हदीस पाक के मुताबिक गोश्त है, फिर चावल। जन्नती खाने आपने कहा, यहाँ ऐसा नहीं लिखा। दुनिया और आखिरत के खानों का सरदार गोश्त है, फिर चावल। क्या इनके जवाब को हम दुरुस्त मानेंगे? जी, जवाब आपका हम दुरुस्त मान रहे हैं, लेकिन याद रहे इसके मैं जवाब को रिपीट कर देता हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, दुनिया और आखिरत के खानों का सरदार गोश्त है, फिर चावल। अब बारी है गुजरांवाला वालों की। मजदूर को उसकी मजदूरी कब दी जाए? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उअतुल अजीरा अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़ुहु, जिसका तर्जुमा यह है कि तुम मजदूर को उसकी मजदूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। मजदूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। जनाब यहाँ तो बड़ा तंग किया जाता है, धक्के खिलाए जाते हैं, काम करवा कर पैसे नहीं देते। ऐसा नहीं होना चाहिए, मजदूर की मजदूरी फौरन अदा करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो कौन सी चीज है जो अल्लाह पाक सिर्फ अपने महबूब बंदों को अता करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स दूसरे से ज़्यादा कमाने वाला नहीं और कोई साल दूसरे से ज़्यादा बरसाने वाला नहीं, मगर जिसकी तरफ अल्लाह अज़्ज़ व जल चाहे फेर दे।
اللہ عز و جل مال مسلمان کو بھی عطا فرماتا ہے اور کافر کو بھی، لیکن ایمان صرف اپنے محبوب بندے کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل مال و دولت محبوب کو بھی دیتا ہے اور دشمن کو بھی، مگر ایمان صرف محبوب کو عطا فرماتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ ویسے تو وظائف والے یہاں بیٹھے ہیں، مگر وظیفہ ہم نے آپ سے پوچھنا ہے، چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ بتائیں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو نماز تہجد کو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے، لیکن اس کو چہرے پر نورانیت کی نیت سے نہ ادا کیا جائے، بلکہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس کو ادا کیا جائے۔ انشاءاللہ ضمناً چہرے پہ نورانیت بھی آ جائے گی، اور چہرے پہ نورانیت سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے، اور چہرے پہ نورانیت اسی کی آئے گی جو حضور علیہ السلام کو نور مانے گا۔ واہ واہ واہ، ان لوگوں کے چہروں پر نورانیت ہوتی ہے جو نبی پاک کو نور مانتے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھنے سے بھی چہرے پہ نورانیت آتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے چہروں کو نورانی اور چمکتا بنائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ایبٹ آباد والوں سے سوال، کون سا صدقہ اللہ پاک قبول نہیں فرماتا؟ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل بغیر طہارت کے نماز اور خیانت والے مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ بغیر طہارت کے نماز اور خیانت والے مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ لوگ کہتے ہیں میں غلط کماتا تو ہوں، جھوٹ تو بولتا ہوں، رشوت کا کام کرتا ہوں، مگر ساتھ صدقہ بھی دے دیتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول فرماتا ہے، خیانت والے مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری ناظرین ان دو سوالات کی ہے کہ جن کا ان کے سلیبس سے تعلق نہیں، مگر ان کے پاس آپشن ہے۔ سوال یہ ہے، صوم داؤدی کسے کہتے ہیں؟ 3 دن میں 1 روزہ رکھنا، 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھنا، مہینے میں 10 روزے رکھنا۔ صوم داؤدی، 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھنا، یہ صوم داؤدی کہلاتا ہے۔ 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھنا، یہ صوم داؤدی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا امام مالک رحمت اللہ تعالی کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ جنت المعالی، بغداد شریف یا جنت البقیع؟ امام مالک کا مزار کہاں ہے؟ آپ چاہیں تو یہاں کسی اسلامی بھائی سے مدد بھی لے سکتے ہیں۔ جنت المعالی، جنت البقیع، مدد لیں گے؟ جی بھائی، کس سے مدد لیں گے؟ ساجد بھائی۔ ساجد بھائی سے مدد لیں بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مالک کا مزار شریف جنت البقیع میں ہے۔ جی، کیا آپ ان کی رائے پر جائیں گے؟ اوکے اوکے کہیں گے۔ ایک بات یاد رہے، کچھ لوگ مدینے میں رہتے ہیں، زندگی مدینے شریف میں گزارتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ ان کا انتقال بھی مدینے میں ہوا ہو۔ امام مالک کے بارے میں ہم نے یہ تو بالکل پڑھا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی مدینہ منورہ میں گزاری، آپ عالم مدینہ بھی کہلاتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ آپ کا مزار بھی جنت البقیع یعنی مدینہ پاک میں ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے جناب گوجرانوالا والوں کی۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام بتائیں۔ مسجد قباء، مسجد جمعہ، مسجد عائشہ۔ مسجد قباء۔ آپ کا کہنا ہے مسجد قباء، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ باری ہے اب ایبٹ آباد والوں کی۔ عمرے سے متعلق امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین کے علاوہ کون سی کتاب تحریر فرمائی ہے؟ مسائل حج و عمرہ، عمرے کے مسائل یا رفیق المعتمرین؟ رفیق المعتمرین۔ آپ کا کہنا ہے رفیق المعتمرین، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ دونوں ٹیموں کی تیاری زبردست ہے۔ آئیے اب حاضرین کی طرف چلتے ہیں، دیکھیں ان سے کیا سوال ہوگا اور کون جواب دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ منہاج العابدین کن کی تصنیف ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن رضا تاری ہے، میں نیو کراچی سے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ آج کے سوال کا جواب ہے امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ان کو انشاءاللہ عز و جل قوم جنات اور امیر اہل سنت، جنات کون ہیں، جنات کس دن پیدا ہوئے، جنات کی تعداد کتنی ہے، اسی طرح کی دلچسپ باتیں حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔
चलें माशाल्लाह, अगला सवाल कीजिए। तर्जमा कंजुल ईमान किसने लिखा? तर्जमा कंजुल ईमान किसने लिखा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तर्जुमा कंजुल ईमान इमाम रज़ा खान ने लिखा है। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान ज़बरदस्त किताब, दुनिया की सबसे कीमती गाय, सबसे पहले कातिल और मकतूल का नाम, इसी तरह की दिलचस्प बातें हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए इस किताब का मुताला फरमाएं। और साथ ही साथ इन्हें मदीने शरीफ की खजूर और मदीने शरीफ की सौगात भी पेश की जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है। आइए जनाब एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मैं बिलावल अहमद मदनी। प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश बहुत ही उलूम दीनिया सीखने का मजमुआ है। आपसे अर्ज़ है कि ज़हनी आजमाइश में एक सेगमेंट फैज़ान सहाबियत के नाम से हो तो मदीना मदीना। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपके मशवरों की हमें हाजत है और हम कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते ही मदनी मशवरा किया करें और नए सेगमेंट शामिल लाते रहें, तो आपके मशवरे आते रहेंगे। हमारी मजलिस के इस्लाम पे उम्मीद है कि इसे नोट करते जाएंगे। नाज़रीन, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों दोनों टीमों के 10-10 नंबर हैं। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इश्क के बोल। दोनों टीमों से सवालात होंगे, अशार सुने जाएंगे। पहला सवाल गुजरांवाला वालों से, या इलाही गोरे तीरा की जब आए सख्त रात। या इलाही गोरे तीरा की जब आए सख्त रात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाही गोरे तीरा की जब आए सख्त रात, उनके प्यारे मुंह की सुबह जहाँ फिजा का साथ, उनके प्यारे मुंह की सुबह जहाँ फिजा का साथ हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। आज हमारे साथ जुनेद शेख भाई भी हैं, इनके लिए माशाल्लाह में कॉल्स भी आती रहती हैं। जुनेद भाई को भी मरहबा कहते हैं। इंशाल्लाह जुनेद भाई हमें तर्ज में भी अशार सुनाएंगे। या इलाही भूल जाऊं नज़आ की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो। शादी दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। या इलाही भूल जा नज़आ की तकलीफ को, या इलाही भूल जा नज़आ की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो। आमीन आमीन। शादी दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्आ वो लेकर आया हमारा नबी। शम्आ वो लेकर आया हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअलें, शम्आ लेकर आया हमारा नबी। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात। है वो जाने मसीहा हमारा नबी। है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोवन है
سے بالا ہمارا. اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں. ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. جواب درست دے دیا ہے. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. جواب درست دے دیا ہے. جرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. منہ دیکھ کے کیا ہوگا دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. دیکھ کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا. 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور. 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. جواب درست دے دیا ہے. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور. مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں نغمہ نور کا. جواب درست دے دیا ہے. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. مست بو ہے بلبلیں ہے کلمہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے نام کے صدقے جس سے کسی کا آسرا چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں. جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. فیض جلیل خلیل سے پوچھو. فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں. آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. فیض جلیل خلیل سے پوچھو. فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے ہیں. آگ میں باغ کھلاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے ہیں. سیدھی راہ چلاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کی باری ہے. دیکھیں یہاں کون شعر سناتا ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے. اسی کلام کا شعر ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں. آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے
जी इनको इमाम अशरीफ तोहफे में पेश किया जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बात देंगे भी ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें इसी कलाम का शेर, अगर पीछे हमारे ताजरान आए हैं या दीगर शख्सियात आई हैं। बाप जहां बेटे से भागे, चलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं। लुत्फ वहां यानी करम वहां भी मेरे आका फरमाते हैं कि जब बाप भी बेटे को नहीं पूछेगा, मेरे आका वहां भी लुत्फ फरमाएंगे, वहां भी करम फरमाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब्दुल हबीब भाई, ये जो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तज़किरा फरमाया कि माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे, तो ये कहाँ की मंजर कशी की आला हज़रत ये ने? महशर के मैदान के हवाले से बड़ा ही कमाल का कलाम, और इसमें बहुत खूबसूरत अशार हैं, याद दिलाते हमें कि क्या कुछ होना है और मेरे आका कहाँ कहाँ काम आएंगे इंशाअल्लाह। हैं सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ही हैं, इंशाअल्लाह पुल सिरात से पार भी लगाएंगे। प्यास लगेगी तो ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ही हैं, इंशाअल्लाह ये सब करम हम पर होंगे इंशाअल्लाह। इनको दुरुस्त जवाब पर किताब बातिनी बीमारों की मालूमात, जिसमें पढ़ सकेंगे खुद पसंदी किसे कहते हैं, बदगुमानी, हराम होने की 2 सूरतें। इसी तरह के दिलचस्प बातें हासिल करने के लिए इस किताब का मुताला फरमाएं। चलें जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, एक कॉल सिलसिले में शामिल करेंगे। मेरा नाम सैयद नदीम है। मदनी चैनल का मकबूल आम ज़हनी आजमाइश बहुत से दीनी उलूम सीखने का मजमूआ है। अल्लाह पाक मुर्शिद पाक को सलामत रखे। मैं आपको ज़हनी आजमाइश का कलाम सुनाऊंगा। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिजा चले। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। दोनों टीमें बराबर बराबर जा रही हैं, दोनों टीमों के 20-20 नंबर हैं। अगला सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है सुनिए मगर ध्यान से। सैयद साहब से गुजारिश है कि माइक दे दें और गुजरांवाला की टीम के स्लैम पे आगे आ जाएं। बहुत गौर से सुनना है, जैसा मैंने कहना है वैसा ही कोशिश कीजिएगा, आपने सुनाना है। चलें, 3 काम किसी के दिल में आपकी इज्जत को बढ़ाते हैं। सलाम करना, किसी को जगह देना, अच्छे नाम से पुकारना। तीन काम किसी के दिल में आपकी इज्जत को बढ़ाते हैं। सलाम करना, किसी को जगह देना, अच्छे नाम से पुकारना। कमाल है जनाब, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। मुश्किल इबारत थी मगर पूरी इबारत मिन्नो अन सुनाई, पूरे 2 नंबर हासिल किए। एबटाबाद के इस्लामी भाई की बारी है, आगे आएंगे जनाब। सहारा मिल के दे बने किसी, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश रहे। खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश रहे। जनाब आप भी खुश रहे, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है फिर जनाब गुजरांवाला वालों की। वित्र वाजिब है, अगर सहवन या कसदन ना पड़ा तो कज़ा वाजिब है। वितर वाजिब है, अगर सावन या कसदन ना पड़ा तो कज़ा वाजिब है। क्या बात है जनाब, बिल्कुल सही जवाब दे दिया। अब बारी है फिर एबटाबाद वालों की। आज भी कल से मामला पूरा ही उलट है, पूरी इबारतें दुरुस्त सुनाई जा रही हैं। एबटाबाद वालों की बारी है। जो शख्स जोहर से पहले 4 और बाद में 4 रकातों पर मुहाफजत करे, अल्लाह ताला उसको आग पर हराम फरमा देगा। जो शख्स जोहर से पहले 4 और बाद में 4 रकत पर मुहाफिजत करे, अल्लाह पाक उससे आग पर हराम फरमा देगा। एक
एक लफ्ज में आप गलती कर गए, आपको 1 नंबर दिया जा रहा है। बिल्कुल मफहूम दुरुस्त बयान किया, लेकिन छोटी सी गलती थी इसलिए 1 नंबर कम हो गया। अब बारी है फिर हमारे गुजरांवाला वालों की। अब आपको एक शेर सुनाया जाएगा, आपने बिल्कुल वैसे ही सुनाना है। आला हजरत का रहूं मैं बावफा, इस्तिकामत की दुआ दरकार है। आला हजरत का रहूं मैं बावफा, यही दुआ दरकार है। आपको वाकई दुआ दरकार है, क्योंकि नंबर कोई नहीं मिलेगा। इस्तिकामत की दुआ दरकार है। तशरीफ रखेंगे अपनी जगह पर। आइए जनाब, बड़ा अच्छा जा रहे थे गुजरांवाला वाले, लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, माइक हाथ में ले लेंगे, जैसा सुनेंगे वैसा जवाब देंगे। गौर से सुनना है, आपको भी एक शेर वैसे ही सुनाना है। हाथ फैला कर मुरादे मांग लो, साइलों उनका सखी दरबार है। हाथ फैलाकर दामन, हाथ फैला कर मुरादें मांग लो, साइलों उनका सखी दरबार है। कोई नंबर नहीं मिलेगा। अपनी जगह तशरीफ रखेंगे। बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ मगर स्लो एंड हो गया। जनाब, ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। एक कॉल सिलसिले में लेंगे और फिर स्कोरबोर्ड की तरफ चलेंगे। अशफाक अत्तारी कराची से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अब्दुल हबीब भाई से अर्ज है कि ज़हनी आजमाइश में एक सेगमेंट ऐसा भी होना चाहिए जिसमें शजरा अत्तारिया के बुजुर्गान दीन के हवाले से मालूमात दी जाए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके मदनी मशवरे का। आइए देखते हैं स्कोरबोर्ड क्या बता रहा है हमें। पहली बार मुकाबले में कुछ फर्क आया है। 24 नंबर गुजरांवाला के, 23 नंबर हैं एबटाबाद वालों के। अगला सेगमेंट है फैजाने सिद्दीक अकबर। गुजरांवाला वालों से करेंगे पहला सवाल। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सिद्दीक किसने रखा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सिद्दीक नाम अल्लाह तबारक व तआला ने रखा, और अल्लाह तबारक व तआला ने नाम सिद्दीक किसी का नहीं रखा, और ये फजीलत सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक को ही हासिल है। आपके अलावा किसी का नाम सिद्दीक ना रखा, ये नाम अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सिर्फ आपका रखा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और हुज़ूर अनवर अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू को सुनने वाले खुशनसीब सहाबी कौन है? अंधेर छट पड़े, उठा कदम जरा उठा चले। अंधेर छट पड़े, उठा कदम जरा उठा चले। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सरगोशी सुनने वाले पहले इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, और इन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को नहीं देखा था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा नहीं था, लेकिन आपकी सरगोशी जो नबी पाक से वो गुफ्तगू करते, वो सुना करते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन से खुशनसीब सहाबी हैं जिनको तमाम मोमिनीन की मौजूदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु ने तमाम मोमिनीन की मौजूदगी में नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया, और ये फजीलत सिर्फ आपको ही हासिल है। ये सआदत भी सिद्दीक अकबर ही को हासिल हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब मक्के से मदीने हिजरत फरमाई तो आपके रफीके सफर कौन थे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीने हिजरत फरमाई तो आपके रफ़ीक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। ये सादत भी, जी हाँ, यारे गार भी, यारे मजार भी और यारे हिजरत भी। हिजरत में भी मेरे आका के साथी सिद्दीक अकबर थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। जुनैद भाई कुछ सुनाएंगे शान सिद्दीक अकबर में? जो यारे महबूबे खुदा से सिद्दीक अकबर है, जो यारे महबूबे खुदा से सिद्दीक अकबर है, वो है यारे मज़ारे मुस्तफ़ा सिद्दीक
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 27 नंबर है एबटाबाद वालों के, गुजरांवाला वालों के 28 नंबर है। 1 नंबर का फर्क है, मगर ये सेगमेंट नंबर में फर्क डाल सकता है। नाम है सेगमेंट का, मुकम्मल कीजिए जी। माशाल्लाह। आइए नाज़रीन, पहले देखते हैं कि गुजरांवाला वालों को कौन सा लफ्ज है जो मुकम्मल करना है। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। जल्दी करें। क्या इसमें अलिफ है? जी बताइए, क्या इसमें अलिफ है? अलिफ नहीं है। वाह भाई, इतना बड़ा लफ्ज है और उसमें अलिफ नहीं है। क्या इसमें या आता है? या जी बिल्कुल आता है, और 1 से ज़ायद बार आता है। सेकंड्स पूरे होने से पहले आपने इशारा बताना है, वरना गलती मान ली जाएगी। क्या इसमें लाम है? लाम नहीं है। उठा कदम जरा उठा चले, अंधेर झट पड़े, उठा कदम जरा। क्या इसमें मीम आता है? क्या बात है गुजरांवाला वालों की, मगर मीम भी नहीं आता। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। ये नूर है, क्या इसमें वाव आता है? इसमें वाव भी नहीं आता है। ये बहुत ही मशहूर बुजुर्ग हैं, और ये इनके 2 नाम, यानी नाम के 2 हिस्से हैं। क्या इसमें सीन आता है? जी बिल्कुल आता है, और 2 बार आता क्या है। इसमें रा आता है? आने तो पहले तो रास्ते में, पहले सीन तो पूरा आ जाए। रा भी आ गया, चलो देखें, एक सीन रह गया ना जल्दी जल्दी में। हाँ, क्या इसमें तो आता है? जी तो भी आ गया। सरी सकती हजरत सरी सकती रहमतुल्लाही ताला अलैह 4 गलतियां की, 1 नंबर दिया जा रहा है गुजरांवाला वालों को। एबटाबाद वालों के बारे में चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा लफ्ज है जो पूरा करना है। ये जन्नतों का रास्ता है, यहाँ मौजूद हाजरीन भी, घर बैठे नाजरीन भी गौर करें, अपनी जहानत का इम्तिहान लें। कौन सा लफ्ज हो सकता है ये? जल्दी करेंगे। क्या इसमें अलिफ है? जी 1 से जायद अलिफ है। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों। क्या इसमें नून है? जी 1 से जायद नून भी हैं। जो कल को हसरते मेरे कगा चले, न फिर जो कल को हसरते मेरे कगा चले। जल्दी करें। क्या इसमें फा है? फा नहीं है।
کیا اس میں یا ہے؟ جی یا موجود ہے. اگرچہ دیکھ نہ سکے اگرچہ سن بھی نہ سکے اگرچہ دیکھ نہ سکے اگرچہ سن بھی نہ سکے مگر شکر ہے دل میں نور علم کا بسا چلے. سیکنڈز ختم ہوں گے تو غلطی مان لی جائے گی. کیا اس میں لام ہے؟ اے بیٹا بات کی کیا بات ہے مگر لام نہیں ہے. کیا اس میں میم ہے؟ جی میم موجود ہے. کیا اس میں سین ہے؟ سین نہیں ہے. کیا اس میں لام ہے؟ اللہ اکبر. لام بھی نہیں ہے. مشورہ کر کے میرا خیال ہے کہ آپ کو الفاظ کہنے چاہیے ایک دوسرے سے اتفاق کے ساتھ اور مشورے سے پوچھیں گے تو اچھا ہو جائے گا. یہ وہ عظیم بزرگ ہیں کہ جن کا غالباً خواجہ غریب نواز سے ان کا بہت گہرا روحانی رشتہ ہے. بڑا قریب پہنچ گئے تھے آپ. کیا اس میں با ہے؟ نہیں جناب اس میں با بھی نہیں ہے. اب آپ نے صرف نام لینا ہے 25 سیکنڈ کے اندر. کوئی ہے اسلام میں جو یہاں پہنچ گئے ہوں؟ کافی سارے یہاں پہنچ گئے ہیں اور ٹیم کے لوگ نہیں پہنچ پا رہے. وقت ختم ہو گیا. آپ نام نہیں لے سکتے. سلمان ہارونی. خواجہ سلمان ہارونی. کاش آپ پہلے ہارونی پورا کر لیتے. ہارونی تو آپ صحیح پہنچ گئے لیکن وہ حضرت عثمان ہارونی ہیں اور آپ نہیں پہنچ سکے. پہلی بار ہوا ہے ہمارے یہاں کہ کوئی ٹیم ایک نمبر بھی حاصل نہ کر سکی ہو. ہم بہت زیادہ قریب پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے. لیکن مشوروں سے سوال کریں. باری پھر گجرانوالا والوں کی ہے. الفاظ بتائیے کون سا لفظ ہے جو مکمل کرنا ہے. کیا اس میں الف ہے؟ جی الف موجود ہے. دو الف آ گئے. جلدی کریں. کیا اس میں یا ہے؟ جی یا بھی ہے اور یا بھی 2 بار ہے بلکہ یا 3 بار آ گیا ہے. بڑا آسان ہو گیا ہے. کیا اس میں نون ہے؟ نون بھی ہے. کیا اس میں ہا ہے؟ ہا بھی ہے. میم ہے؟ میم بھی ہے. تا ہے؟ تا بھی ہے. آئینہ قیامت. آئینہ قیامت. پہلی بار ایسا ہوا. 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. گجرانوالا والے آگے جا رہے جناب. ایبٹ آباد والوں کی باری ہے. کم بیک کرنا ہے انہوں نے. بتائیے لفظ. وقت مجھ کو تھام لو
क्या इसमें अलिफ है? अलिफ बिल्कुल है। क्या इसमें रा है? रा भी है। क्या बात है। आइन है, आइन भी है, लाम है, लाम भी है, मीम है। कमाल हो गया जनाब। राहे इल्म किताब 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। शानदार कमबैक किया है एबटाबाद की टीम ने। उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह मुकाबला आगे तक बड़ा जबरदस्त जाएगा। एक कॉल दे दीजिए। मदनी चैनल का सिलसिला ज़ेनी आजमाइश, अल्लाह पाक इसको मजीद तरक्कियाँ और उरूज अता फरमाए। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी की खिदमत में अर्ज़ है कि दुनिया भर में एक तादाद है जो इस प्रोग्राम को देखती है। अगर रोज़ाना कुछ न कुछ इस सिलसिले में हमारे दावत इस्लामी के बेहतरीन शोबे FGRF के तहत जो सैलाब ज़दगान की, दुखियारी उम्मत की जो खिदमत की जा रही है, उसके कुछ न कुछ मनादिर दिखा दिए जाएं, ताकि हमें पता चले कि हमारी दावत इस्लामी अपने दुखियारी मुसलमान भाइयों के लिए किस तरह मदद कर रही है। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत अच्छा आइडिया है माशाल्लाह। मेरी गुजारिश है कि मजलिस इसको लाजमी तौर पे नोट करें। हम कुछ दिनों बाद इसको शुरू करते हैं और वाकई इससे अवेयरनेस भी होगी और उन दुखियारे मुसलमानों की हेल्प भी होगी। तो इंशाल्लाह हम इसको बिल्कुल नोट करते हैं। मजलिस ज़रूर इसको नोट करें। गुड आइडिया, जज़ाकल्लाह। एक मैसेज और भी आया हुआ है और वो मशवरा है अब्दुल हफीज़ भाई हैं, कह रहे हैं कि माशाल्लाह ज़ेनी आजमाइश प्रोग्राम के क्या कहने हैं। मैं हाजी अब्दुल हबीब भाई और पूरी ज़ेनी आजमाइश प्रोग्राम की मजलिस को एक एडवाइस देना चाहता हूँ। इस सिलसिले में 2 सेगमेंट को शामिल किया जाए। नंबर 1 शान नुज़ूल के नाम से हो, जिसमें हाजी अब्दुल हबीब भाई की तरफ से कोई आयत पढ़ी जाए और टीम्स को उस आयत का मुख्तसर शान नुज़ूल यानी पस मंज़र बैकग्राउंड बताना हो। और दूसरा ये है, ये इशारा किस तरफ है। चूँकि सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की बख्शिश की नातों के हर शेर का इशारा या तो कुरान पाक की किसी आयत की तरफ है या हदीस मुबारक या सहाबा के किसी वाक़े की तरफ होता है। हर आम और ख़ास शख्स को समझ में आ जाए ज़रूरी नहीं है। इस सेगमेंट में अब्दुल हबीब भाई आला हज़रत की किसी नात का शेर पढ़ें और टीम को उस शेर का मुख्तसर खुलासा बताना हो कि आला हज़रत का ये किस तरफ इशारा है। मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए और मेरे अहल खाना के लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। एक मैसेज और है और वो जुनैद भाई के लिए है। कह रहे हैं कि जुनैद भाई से पूछें कि ये ज़ेनी आजमाइश के जो कलाम है कैसे लिख लेते हैं और आज कलाम के कुछ 1-2 अशार भी सुना दें हमें। हाँ, मेरी नीयत थी इंशाल्लाह कि जब जुनैद भाई हमारे पास मंच पर आएंगे तो हम इंशाल्लाह जुनैद भाई से कलाम के अशार भी सुनेंगे। चले जुनैद भाई करीब आते हैं तो इंशाल्लाह इनसे आपका सेगमेंट कर लें अभी। अच्छा, एक सेगमेंट आपसे भी करना है हमें। इरशाद फरमाए। चले आपका सेगमेंट में आपसे आज का सवाल ये है कि आपने तो नहीं करना फरमाइए। आपने तो नहीं करना था ना? नहीं, आप तो मैं ही करूँगा इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। क्या बात है भाई। चले। अच्छा, अर्ज़ ये थी कि माशाल्लाह आप बचपन से दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हैं। आपने जवानी दावत इस्लामी में देखी, तो पूछना ही था कि आपका निकाह जो है वो किसने पढ़ाया था और आपकी निकाह पर अमीर अहले सुन्नत की तरफ से आपको क्या तोहफा मिला था? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, मेरा निकाह किबला सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब ने अल्लाह की रहमत से मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना में पढ़ाया था अल्हम्दुलिल्लाह। और चले, एक और सआदत भी उस दिन मिली थी। शायद अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, पहले इतना रश नहीं होता था तो हमें ये आसानी मिल गई थी। 17 रमज़ान थी, यौम बदर था और रियाजुल जन्ना में अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हुआ। और अमीर अहले सुन्नत की तरफ से यूँ तो बहुत सारे तोहफे ज़ाहिर मिलते हैं, शफ़ीकी इतने मेहरबान इतने, मगर मुझे एक कहते हैं ना कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम निकाह के लिए जा रहे थे तो अमीर अहले सुन्नत से बात हुई कि वहाँ मदीने शरीफ में निकाह होगा। तो अमीर अहले सुन्नत ने मेरी जो महर की रकम थी वो भी 313 रुपये थी। तो 313 रुपये अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया वो मैं अपनी तरफ से दूंगा। तो वो महर की रकम अमीर अहले सुन्नत ने अता फरमाई थी। और जब हम वहाँ से वापस आए और यहाँ आकर शादी वगैरह हुई तो शादी के दूसरे दिन जो वलीमा था वो भी अमीर अहले सुन्नत के घर पे हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये समझिए कि अमीर अहले सुन्नत ने 2 बड़े अजीम तोहफे दिए जो आज भी यादगार हैं। तो अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को भी सलामत रखे और किबला सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब को अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे कान में हमारे हेड ऑफ ज़ेनी आजमाइश कह रहे हैं कि भाई साल भी बता दें कौन सा था। तो मुझे जो याद पड़ता है 1994 गालिबन था जिसमें मेरी शादी हुई थी। तो चलें, बहुत शुक्रिया आपने सवाल। अब कोई चीज़ छोड़ेंगे या आप सारी बारी बारी करके पूछ लेंगे? चलें देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है।
जनाब 32 नंबर है एबटाबाद वालों के, 34 नंबर है गुजरांवाला वालों के। इससे पहले कि हम अगले सेगमेंट्स करें, वक्त हुआ है नेक अमाल का जायजा भी होगा, नाज शरीफ भी सुननी है और इंशाल्लाह जुनेद भाई से कुछ बातें भी करनी है। दोनों टीमें भी आगे आ जाएं, जुनेद भाई भी आगे आ जाएं, अपने अपने नेक अमाल के रसाइल निकाल लें, वरना मोबाइल में एप्लीकेशन हो तो वो निकाल लें ताकि हम मिलकर अपने नेक अमाल का जायजा ले लें। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी अच्छी नीयतें की, पांचों नमाजें बाजमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयत या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात मा तर्जमा तफसीर पढ़ या सुन लिए, शजरे के औराद पढ़े, 313 बार दुरूशी पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, इशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों में सरफ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नतों पर अमल किया, एक मुश्त दाढ़ी रखी, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत कबलिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराक़ चाश्त पढ़ी, ईशा असर की सुन्नत कबलिया पढ़ी, दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी ताईद दिल ना करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने या सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीर मुर्शद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ा कार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंस और दिल आज़ारी और कहकहा लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह करीम हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह। आज हमारे साथ मुबल्लिग दावत इस्लामी मोहम्मद जुनैद शेख अत्तारी अल मदनी मौजूद हैं और यकीनन मदनी चैनल के नाज़रीन उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी नातें सुनाते हैं। पहले तो जुनैद भाई से नाज शरीफ सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह कुछ ज़हनी आजमाइश के कलाम के बारे में भी उनसे बात करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही सही आका हमें बुलाएंगे, आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। फिर के गली गली तबाह, फिर के गली गली तबाह, ठोकर सब की खाए क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकर सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, दिल को जो अक्ल दे खुदा,
تیری گلی سے جائے جو تباہ ٹھوکر سب کی سنگ درے حضور سے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ناظرین ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی بہت پیارا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے اور یہ فیضان جاری فرمائے. میری ایک سجیشن تھی کہ جیسے کہ ماشاءاللہ پچھلے سال غالباً ٹریفک قوانین کے حوالے سے نا کچھ سلسلے شامل کیے گئے تھے, وہ بھی بہت دلچسپ تھا. اور اسی طرح میری عرض ہے کہ جو ہمارے ملک کی قوانین ہے نا, تو اس کے بارے میں کوئی اس طرح کا سیگمنٹ ہو کہ جس کے اندر جو بیسک چیزیں ہیں نا ان کا ذکر کیا جائے, یا اس میں جیسے فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کچھ ہو جائے تو وہ بھی میرا خیال ہے بہت خوب, کیونکہ اس سے ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بھی بڑی بہتری آئے گی. جزاک اللہ خیر. یہ اچھا آپشن ہے, اس کو نوٹ کیا جائے, انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. جنید بھائی سے گزارش ہے کہ ذہنی آزمائش کا کلام ماشاءاللہ آپ ہر سال ہی ہمیں عطا فرماتے ہیں. سوال یہ آیا تھا کہ آپ یہ کیسے لکھ لیتے ہیں اور اس کا کیا آپ کا انداز ہوتا ہے یا کیا اس کی پریپریشن ہوتی ہے, کچھ بتائیں اس بارے میں. مختلف طریقے ہوتے ہیں لکھنے کا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ
کتابوں سے روایات نکال کر اور جو بزرگان دین کے اقوال ہوتے ہیں انہیں نکال کر شعر میں انہیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. اور کبھی ذہن میں ہوتی ہیں کچھ چیزیں تو ان سے شعر بن جاتے ہیں. کبھی یہ کہ سجیشنس آتے ہیں، جیسے ابھی اس بار عبداللہ بھائی کی طرف سے پچھلی بار بعض سجیشنس تھے کہ ان پر اشعار ہونے چاہیے تو وہ موضوع مل جاتا ہے. ہم نے مشورہ کیا تھا کہ اس بار چونکہ دو بڑے اہم معاملات ہوئے تھے، خاص طور پہ سیلاب زدگان، آزمائشیں بڑی آئی تھی، تو ہم نے آزمائش والوں میں بھی علم دین دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے پہنچایا. تو میں نے جنید بھائی کو کہا کہ اس پر بھی کوئی شعر ہونا چاہیے. اور پھر دوسرا جو لوگ دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، تو ان پر بھی کچھ شعر ہونا چاہیے، کیونکہ دعوت اسلامی ان میں بھی علم دین کی شمع کو روشن کر رہی ہے. تو ماشاءاللہ جنید بھائی نے اس پر بھی اشعار لکھے. تو آئیے میں گزارش کروں گا کہ جو نیا کلام ہے ذہنی آزمائش کا، اس کے چند اشعار ہمیں جنید بھائی سنائیں. علم نور ہے، علم نور ہے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی رضا چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی رضا چلے. دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، اندھیرے چھٹ پڑے اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے، اندھیرے چھٹ پڑے اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی رضا چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں ماشاءاللہ یہ کلام اگر آپ سننا چاہیں تو یوٹیوب پر بھی موجود ہے، عبدالحبیب اتاری کا جو نام سے چینل ہے وہاں سے بھی مل جائے گا آپ کو. امید ہے سوشل میڈیا پہ اور بھی پلیٹ فارم سے مل جائے گا. تو یہ کلام الحمدللہ بہت زیادہ تعداد میں دیکھا گیا اور شیئر کیا گیا. آپ بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں. اور اس سے مزید آپ کچھ حدیثیں بھی سننے کو ملیں گی کہ ہمیں غریب اور پریشان حالوں کی مدد کیسے کرنی ہے، علم دین کے کیا فضائل ہیں. اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. اگر ایک اور کال دے دیں پھر اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی عبدالحبیب بھائی، آپ کا پروگرام ذہنی ازمائش میں ابھی دیکھ رہا ہوں. آپ اعتبار والی ٹیم سے یہ سوال کر لے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 2 رکعت بتا دیں اور آپ فرشتوں کا سیگمنٹ کر لے. ماشاءاللہ، فرشتوں کا سیگمنٹ کر لیں. آپ نے مشورہ لیا تھا نا، یہ ان کا مشورہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں حسن رضا، آپ کی وجہ سے ہمیں مرشد کی آواز سننے کو بھی مل گئی. سبحان اللہ. مرشدی اتار پر، مرشدی اتار پر. چلو بھائی اب تو فرشتوں کا سیگمنٹ کرنا پڑے گا بھائی. حسن رضا، ہاں حسن رضا بھائی کی طرف سے فرمائش آ گئی ہے. اچھا اب سوال یہ تھا کہ جبریل امین کے 2 القاب. ہاں بھائی کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ چلو کوئی بھی بتا سکے. اچھا چلیں 3 میں سے بتا دیں یا حاضرین میں سے بتا دیں، جو پہلے بتائے اس کو دے دیں بھائی. اچھا معلم الملائکہ، روح الامین، دونوں نے جواب صحیح دیا ہے بھائی. تو دونوں کو ایک ایک تحفہ دے دے بھائی. چلے ماشاءاللہ. واہ حسن رضا بھائی واہ ماشاءاللہ. آپ کی وجہ سے دیکھیں تحفے بھی بٹ رہے ہیں ماشاءاللہ. چلیں بھائی آ جائیں، دونوں ٹیمیں اپنی جگہ بھی تشریف رکھیں گے. کیا تحفہ دیں گے ان کو؟ بغداد شریف سے آئے ہوئے تختی بھی دیں گے ماشاءاللہ. چلیں بھائی ماشاءاللہ. چلیں حسن رضا بھائی آپ بھی آ جائیں، کراچی جب آئیں تو ہمارے پاس ہمارے اسٹیج پہ آئیں تو آپ کو بھی تحفہ دیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور کیا بات ہے، مرشد کو بھی لے آئیں تو سبحان اللہ. زور سے جناب آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اندھیر جھٹ پڑے اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے. 32 نمبر ایبٹ آباد، 34 نمبر ہے گجرانوالہ والوں کے. 2 سیگمنٹ باقی ہیں جو فیصلہ کر دیں گے کون سی ٹیم آگے جائے گی، کون سی ٹیم
कल के मुकाबले में फिर शिरकत करेगी, क्योंकि कल जो मुकाबला होगा वो पीछे रह जाने वाली दोनों टीमों का होगा। शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है जिक्र हरमैन। जनाब गुजरांवाला वालों से की बारी है, नंबर पसंद करेंगे 1 या 2? बॉक्सेस दिखाए जाएं। नंबर 1। नंबर 1 मदीना ए मुनव्वरा। सुभान अल्लाह। जनाब बताइए, मदीना ए मुनव्वरा के अब ज़ियारतों के बॉक्सेस देखेंगे हम जी। नंबर 5। नंबर 5 ये है जनाब सुतूने शरीर। अब ये उस्तवाना सरीर है। अब उस बारे में मालूमात लेंगे नादरीन। शायद बहुत सारे लोगों ने पहली बार इसका नाम सुना होगा। उस्तवाना सरीर कहाँ वाक़े है? उस्तवाना सरीर कहाँ वाक़े है? उस्तवाने रहमत उस्तवाना तौबा के मशरक़ी जान में वाक़या है। ये सुतून रहमत उस्तवाना तौबा की मशरकी जानिब जाली मुबारक से बिल्कुल मिला हुआ है। जवाब आपका हम दुरुस्त मान रहे हैं। अब उस्तवाना सरीर को शरीर क्यों कहा जाता है, इसकी क्या वजह है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी शरीफ ज़ादहल्लाहु शरफ़ व ताज़ीमा में एतकाफ़ में तशरीफ़ फरमा होते तो इस जगह पे चारपाई बिछाई जाती और बसा औक़ात यहाँ पे हसीर यानी चटाई पर भी हुजूर सल्लल्लाहु आराम फरमाया करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम एतकाफ के लिए जब मस्जिद नबवी शरीफ में क़याम फरमाते तो कभी इसी जगह सरीर यानी चारपाई बिछाते जो खजूर की शाखों से बनी हुई थी, और कभी अक्सर रात को चटाई पर इस्तराहत यानी आराम फरमाते। क्या बात है, कितना मुबारक मकाम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। दोनों सवालों के जवाब दुरुस्त हो गए हैं। तो अब बारी है एबटाबाद वालों की। बताइए जनाब, दोनों में से कौन सा सेगमेंट? 2 नंबर आपने ओपन करना होगा और मक्का ए मुकर्रमा की ज़ियारतें होंगी। बताइए मक्का ए मुकर्रमा के जो 6 ऑप्शंस हैं उसमें से पसंद कीजिए। नंबर 1। नंबर 1 जी, मस्जिद उमरा, जिसको मस्जिद तनईम भी कहा जाता है। मस्जिद, और नाम भी मैं लेने वाला था फिर रुक गया क्योंकि यही सवाल है। और सवाल ये है कि मस्जिद तनईम कहाँ वाक़े है और इस मस्जिद तनईम का दूसरा नाम क्या है? आपने वो नाम बताना है जो सिलेबस में है। ये मक्का मुकरमा से तकरीबन 7 किलोमीटर हदूद हरम से बाहर मकाम तनईम पर वाक़ है और इसका दूसरा नाम मस्जिद आयशा है। इसका दूसरा नाम मस्जिद आयशा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मस्जिद तनईम की तामीरात किसने करवाई? इसकी तामीर सबसे पहले मोहम्मद बिन अली शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला ने इस जगह पर एक मस्जिद बनाई। फिर उसके बाद अमीर मक्का अबुल अब्बास ने इधर एक गुंबद बनाया। फिर उसके बाद एक बुजुर्ग औरत ने इधर आलीशान मस्जिद बनाई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करीम से दुआ है कि रब्बे करीम हमें इन मुबारक जगहों की हाज़िरी नसीब फरमाए और वहाँ जाकर एहराम बांधना भी नसीब फरमाए। अब नाजरीन, ये भी सेगमेंट कंप्लीट हुआ है और कुछ बच्चे आए। इसी सेगमेंट के दौरान 2 मेहमान आए हमारे पास। ले आए माशाल्लाह। आए भाई, चले काफी लोग कहते रहते थे कौन आए हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन देखें और आप सबने देखने के बाद माशा अल्लाह भी कहना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।
कैसे हाथ तो भाई उधर नहीं देखना, आपने इधर देखना है। चले माशाल्लाह, आगे आ जाए, आगे आ जाए। काफी लोग मैसेज कर रहे थे कि मिशकात को और माजिन रजा को लाया जाए। चले आज ये आ गए माशाल्लाह, आ जाओ इधर आ जाए। ऐसा करें हम बैठ जाते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ सुनाना भी है आज। आ जाए इधर बैठ जाए, बैठ जाए। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। चले बताएं आपका नाम क्या है? मिशकात पूरा मिशकात फातिमा आपका नाम है। अच्छा, तो आप ये बताएं कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम क्या है? सूरत अल बकरा। जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम बताएं। सूरत अल कौसर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप बोलो जवाब दुरुस्त है, दुरुस्त है। चले और अब बताएं कुरान पाक में कितने पारे हैं? 30 पारे। 30 पारे हैं। जवाब ये भी दुरुस्त है। अब कौन सा सवाल करें भाई आपसे? नबी पाक प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद और वालदा का नाम बताएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर का नाम हज़रत अब्दुल्ला है और उनकी मदर का नाम हज़रत बीबी आमना है। हजरत बीबी आमना है। जवाब दुरुस्त है। अब नात सुनाएंगी आप? कौन सी नात सुनाएंगी? चलें सुनाएं। इसको ले लें माइक को हाथ में, हम सब मिलके भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बड़ी प्यारी नात है, तमन्ना भी है। ऐसा मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए, दार अता करना। आप इस नात के बारे में कुछ बताएंगे? इसका मतलब क्या बनता है? आपको बताया था ना मैंने, बताएं बताएं। ए सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी दुआ कबूल करे। जब वक्त नज़ा आए, जब वक्त मरने का आए तो दीदार अता करना, अपना मुंह हमारे सामने लेके आ जाना। अपना चेहरा हमें दिखाना। अपना मुबारक चेहरा हमें दिखाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब मैं अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, मतलब जब कब्र अंधेरी में अंधेरा जो होगा उसमें नूर लेके आ जाना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम जब मदीने पाक में थे तो ये नात जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे मिशकात कहती हैं दादा मुझे इसका माना तो बताएं। तो फिर मैंने इनको मीनिंग बताया तो माशाल्लाह मुझे बाद में पता चला कि वहाँ मदीने शरीफ में ये बच्चियों को जमा करके उनको कहती मैं आपको बताती हूँ इस नात का मतलब क्या होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह इनको, इनके अब्बू को, अम्मी को, हम सबको, इस मुन्ने को भी, बाकी सब बच्चों को भी बार बार मदीने की हाजिरी अता फरमाए। माशाल्लाह। चलो भाई ये भी कुछ सुनाएंगे। आपका नाम क्या है? जोर से जोर से। माजिन रजा अत्तारी। माशाल्लाह। तो आपको कौन सी नात पसंद है? जोर से पढ़ेंगे तो मजा आएगा ना। अहमद रजा की क्या बात है। ये माशाल्लाह हमारे अशफाक मदरी भाई ने जो कलाम पढ़ा है सारा दिन घर में पढ़ते रहते हैं, फिर मैं इनको कहता हूँ माजिन रजा की भी क्या बात है। चले माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। उन तमाम इस्लामी भाइयों ने जिन्होंने काफ़ी कॉलें की थी, मैसेजेस किए थे, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई आ जाएं। मिशेल फातिमा के लिए भी रिक्वेस्ट थी, इंशाल्लाह हो सकता है एक आध प्रोग्राम में वो भी तशरीफ ले आएं। चलें आप अपने अब्बू के पास दोनों जाके बैठे। प्यारे प्यारे सवालात के जवाब दिए और माशाल्लाह नात भी सुना हमें।
تو یہ چونکہ انہوں نے مدینے سے ویڈیو بھی بھیجی تھی ہاں، تو انہیں مدینے پاک کا تحفہ ان کے والد صاحب کی ملکیت کریں گے. یہ پچھلے دنوں مدینہ شریف میں تھے اور یاد ہے انہوں نے ہمارے لیے ویڈیو بھی بھیجی تھی کہ ہم آپ کو مس کر رہے ہیں. یہ مدینہ بھی دیکھ کر آئے ہیں ابھی تازہ تازہ ماشاءاللہ. چلے یہ آپ کے ابو کے لیے مدینے پاک کی سوغات، بغداد شریف کی سوغات. ارے بھائی دیکھیں انکل آپ کے لیے کیا کیا لائیں، دیکھیں ماشاءاللہ. لے لو بھائی، جزاک اللہ بول دو، جزاک اللہ بولو، جزاک اللہ. چلے لے لے یہ لو، چلے لے لو، چلے آپ بول دے جزاک اللہ. جزاک اللہ. چلیں ماشاءاللہ، چلیں جائیں ادھر بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں بھائی ٹائم پورا ہو گیا، آپ کا وقت ختم ہو گیا. اب آپ ادھر بیٹھیں ابو کے پاس اور پروگرام دیکھیں. جائیں اپنے ابو کے پاس جائیں. جائیں شاباش. جناب ہمیں ذرا اسکور بورڈ دکھا دیں تاکہ پھر ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں. جی 36 نمبر ہے ایبٹ آباد، 38 نمبر ہے گجرانوالہ. یہ فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے؟ 5 سوال ہوں گے. فیضان رشید ہیں، بغداد سے آئے مگر ٹیم گجرانوالہ میں ہیں. سوال یہ ہے سب سے پہلے مردم شماری سیدنا فاروق اعظم نے کروائی. غلط. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی. صحیح. جو شخص سورہ واقعہ کو ہر رات پڑھے وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا. صحیح. احادیث قدسیہ کی تعداد 200 سے زیادہ ہے. صحیح. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا. صحیح. ایک غلطی کی ہے، 4 نمبر حاصل کیے ہیں. اب باری ہے محمد حمزہ نیاز اتاری کی. اچھا آپ یہاں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. یاسر عادل یہاں آ چکے ہیں. قارون حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا. غلط. امام بخاری نے 18,000 محدثین سے احادیث نقل کی. صحیح. حضور علیہ السلام نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق یہ جملہ کہا تھا، انتی امی بعد امی، یعنی میری سگی ماں کے بعد آپ میری ماں ہو. صحیح. سیدنا صدیق اکبر نے 10 غلام آزاد کیے. غلط. سیدنا عزیر علیہ نبینا علیہ السلام کے 100 برس بعد دوبارہ زندہ ہونے کے واقعے کو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے. غلط. غلطی کر گئے جناب. کتنی غلطیاں کی ہیں یہ دیکھنا ہے. 2 غلطیاں ہوئی ہیں. اب باری ہے حمزہ علی کی، گجرانوالہ کی ٹیم سے ہیں. حدیبیہ کے روز نبی پاک علیہ السلام کے معجزے سے 1000 لوگوں کو پانی کا ایک چھوٹا ڈول کافی ہو گیا تھا. صحیح. حضور علیہ السلام کے مقدس شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی. صحیح. سیدنا صدیق اکبر کی والدہ ماجدہ کا نام سلمہ بنت صخر اور کنیت ام الخیر تھی. صحیح. بہترین مجلس مساجد ہیں. صحیح. سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں جو شخص یاد کرے وہ دجال سے محفوظ رہے گا. صحیح. اب دیکھنا یہ ہے کتنے صحیح اور کتنے غلط. ایک غلطی کی ہے. اب باری ہے محمد سعید کی، تعلق ہے ایبٹ آباد کی ٹیم سے. جب دشمن کا خوف ہو تو سورہ قریش پڑھ لینے سے ہر بلا سے امان ملے گی. صحیح. اسلام کے خطیب اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. غلط. حضور علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم ذوالحجہ 8 ہجری میں مدینہ پاک میں پیدا ہوئے. صحیح. غلط. غزوہ مکہ کے لیے نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ سے 10,000 کا لشکر جرار لے کر روانہ ہوئے تھے. صحیح. سیدنا صدیق اکبر اسلام کے سب سے پہلے امیر الحج مقرر ہوئے. آپ کا مائک درست نہیں ہے، انہوں نے آخر میں صحیح کہا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کتنے صحیح کہے اور کتنے غلط کہے. اب جناب 2 غلطیاں آپ نے بھی کر دی ہیں. اب باری 2 آخری اسلامی بھائی ہیں. نمبر 5 نمبر کا فرق نہیں، 4 نمبر کا فرق ہے. دیکھنا یہ ہے کیا یہ نمبر کا فرق ختم ہوگا یا گجرانوالہ والے جیت جائیں گے. گجرانوالہ کے اسلامی بھائی سے سوال کریں گے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کہ جتنے بھی عرب ہیں انہیں العرب العاربہ کہا جاتا ہے. صحیح. پیارے آقا علیہ السلام کے 12 چچا تھے. غلط. جنگ بدر میں کل 10 صحابہ کرام شہادت سے سرفراز ہوئے. صحیح. غلط. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5374 احادیث مروی ہیں. غلط. خیبر کے مشہور 10 قلعے ہیں. صحیح. دیکھنا یہ ہے کہ کتنی غلطیاں کی ہیں جناب. 3 غلطیاں کر گئے ہیں. موقع تو شاید نہیں بچا ایبٹ آباد والوں کے پاس، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں. باری ایبٹ آباد والوں کی ہے. سورہ آل عمران میں بیان ہونے والے 2 مشہور غزوات غزوہ بدر اور غزوہ احد ہیں. غلط.
سورہ انعام کے نزول کے وقت 50,000 فرشتے آئے جن سے آسمانوں کے کنارے بھر گئے. صحیح. سورہ یاسین میں 3,000 حروف ہیں. غلط. وہ صحابہ کرام جن سے کثیر تعداد میں احادیث مروی ہیں ان کو مکثرین صحابہ کہا جاتا ہے. غلط. پوری دنیا کے بادشاہ 4 شخصوں کو ملی جن سے 2 مومن تھے اور 2 کافر. صحیح. اللہ اکبر. کئی غلطیاں کی ہیں, 4 غلطیاں کر گئے جناب, اور یہ مقابلہ گجرانوالہ والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. ایبٹ آباد والے دل چھوٹا نہ کریں, ابھی کل ایک اور مقابلہ ہوگا جس میں ایبٹ آباد کی ٹیم کو موقع ملے گا, مقابلہ ہوگا اور اس میں چانس ملے گا, دونوں ٹیمیں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کریں. اور اب وقت ہوا ہے کہ ناظرین کی کیا رائے تھی, ایبٹ آباد یا گجرانوالہ کون سی ٹیم آگے جائے گی؟ ناظرین کی رائے تھی گجرانوالہ والے آگے جائیں گے, اور ایسا ہی ہوا. گجرانوالہ کی ٹیم آگے بڑھ گئی اور ایبٹ آباد والے پیچھے رہے. اب تک تو ہو یہ رہا تھا جو ناظرین چاہتے تھے اس کا الٹ ہی ہو رہا تھا, مگر آج گجرانوالہ والوں نے لاج رکھی ہے. ناظرین آج بیسٹ پرفارمرز آف دا ڈے ہے, یہ ماشاءاللہ ہمارے بغداد شریف سے آئے ہوئے, کیا نام ہے بیٹا؟ فیضان کو دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ بڑی زبردست انہوں نے جوابات دیے ہیں. اللہ پاک ان کے جذبے میں اور برکت دے. گجرانوالہ کی ٹیم کو مبارک ہو. ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آپ پر درود, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آپ پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام, ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام, ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. حسنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, حسنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی لگے گا الصلاۃ والسلام, میرا لاشا بھی لگے گا الصلاۃ والسلام. میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. چلے دعا سے پہلے مدینے سے خبر آئی ہے, راہ مدینہ سے خبر آئی ہے. ہمارے رکن شورا حاجی وقار المدینہ ماشاءاللہ اس وقت سفر حرمین پہ, اللہ ان کا سفر قبول فرمائے. ایک ویڈیو انہوں نے بنا کے بھیجی ہے, آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں. ایسا
मक्का पाक से मदीना तैयबा का सफ़र जारी है। चलें, ज़हनी आजमाइश भी मदीने पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह इनका सफ़र कबूल फरमाए। आइए देखते हैं आज का मुकाबला जो चलता रहा, उसका फाइनल स्कोर बोर्ड भी देख लीजिए। माशाअल्लाह 43 एबटाबाद 48, 50 नंबर करते करते 2 नंबर से रह गए, लेकिन बड़ा अच्छा मुकाबला किया। आइए जनाब आप दुआ पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक्कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलो ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रज़ा चले।